वो कहते हैं गौर करें अपनी जिंदगी में कि आप एक मसले से गुजर रहे हो, अचानक आपके सामने कोई पोस्ट आ जाती, अचानक आपके सामने किसी की कोई बात आ जाती, अचानक आप किसी ऐसे लेक्चर में चले जाते हैं जिसमें आपका मसला डिस्कस हो रहा है। कितनी बार ऐसा हुआ है। मेरे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं कि उनकी जॉब हाथ से चली गई और वो शदीद गम में थे, यानी वो इतनी अच्छी जॉब थी लेकिन बस वो कुछ हुआ, बहरहाल उनकी जॉब चली गई। तो कहते बड़े ही डाउन और गम के फेज में मैं जुम्मे खुतबे में चला गया और वो जुम्मे खुतबा रिस्क पे था और उसमें ऐसी ऐसी आयात उन्होंने सुनाई, ऐसी ऐसी गारंटीज थी उस जुम्मे खुतबे में। तो कहते हैं कि बस मैं वहां से खुश होकर राजी होकर निकला। तो वो कहते हैं कि देखें, इसको लाइफ में आप विटनेस करें कि अल्लाह ताला लतीफ कैसे है। आप ये ना समझे कि ये कोइंसिडेंस है, नहीं, ये अल्लाह ताला आपकी मदद कर रहा है पीछे से। अब जाहिर है डायरेक्ट तो अल्लाह ताला अपने आप को जाहिर नहीं करेगा ना, लेकिन अपने बंदे को वो कोई लोग भेज देता है। मिसाल के तौर पे आप गमगीन है, कोई बंदा आपको आके कह देता है कि जी मुझे तो आपसे बड़ी होप मिलती है। कोई बंदा आपको आके कह देता है कि आपने मेरी फलां मौके पे मदद की थी, ये था वो था। तो ये अल्लाह इज टॉकिंग टू यू, डू नॉट बी डिसीव, ठीक है। ये अल लतीफ आपको मैसेज भेज रहा है, पक्की बात है। जैसे इन्होंने कहा कि Have you ever attended a talk and the topic specifically addresses your problem? Have you ever had a class recommended to you from out of nowhere that brings you closer to Allah? क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई दोस्त आपको किसी क्लास में ले गया और उस क्लास की वजह से आप अल्लाह के करीब आ गए? तो ये है अल लतीफ। आपको एहसास नहीं हुआ ये किसने किया है, लेकिन ये किसने किया? अल्लाह ताला ने की। तो ये है इसकी इम्प्लीकेशन। Has anyone ever said that one word that lifts you up, reminding you of Allah Azza wa Jal? क्या कभी ऐसा है कि किसी ने आपको कोई एक थपकी दे दी, को एक लफ्ज कह दिया मोहब्बत वाला, को एक शफकत वाला लफ्ज कह दिया? वो नहीं कह रहा है। कौन कह रहा है? अल्लाह ताला उससे कहलवा रहा है। अगर अल्लाह आपसे नाराज होता, अगर अल्लाह ताला ने आपको छोड़ दिया होता, तो अल्लाह ऐसा कोई साइन ही ना भेजता आपके पास। देखे ना, जिनसे अल्लाह नाराज होता है उनको तो ये साइन ही नहीं मिलते, वो तो फुल मजे में होते हैं। उनको ना कोई मुसीबत आती, ना कोई प्रॉब्लम आती। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कहा कि इनका जो मजा है, इनका खाना पीना, इनकी अयाशी आपको धोखे में ना डाले। ये अल्लाह ताला इनको ढील दे रहा है, यानी अल्लाह इनसे इस हद तक नाराज हो चुका है कि अल्लाह इनकी केयर ही नहीं कर रहा। जैसे एक हदीस में आता है, अल्लाह माफ करे, कि जिस शख्स की अल्लाह फिक्र छोड़ देता है ना, जिस शख्स से अल्लाह नाराज हो जाता है, तो फिर अल्लाह के नबी ने कहा कि फिर अल्लाह ताला उसकी वो भटकता रहे और वो जिस वादी में मरे अल्लाह को उसकी कोई फिक्र नहीं है। ये है असल में वो शख्स बदबख्त जिसने, और ये कौन है? वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम। क्या तूने देखा उसको जो अल्लाह को भूल गया, तो फिर अल्लाह ने उसको उसका आप भुला दिया। उलाइका हुमुल फासिकुन, यही तो फासिक है। तो इसलिए ये मत सोचिए कि अल्लाह ने आपको भुला दिया। एज लॉन्ग एज आपके पास वो लोग हैं जो आपको थपकी दे रहे हैं, एज लॉन्ग एज कोई भी आपको जेंटल काइंड कोई रिमाइंडर आ जाता है। अक्सर बंदा परेशान होता है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कितने मैसेजेस आते हैं। अभी रिसेंटली मुझे किसी का मैसेज आया कि वो इंतहाई कोई खातून डाउन थी, बड़ी उम्र की खातून है, तो कहती कि आपका एक क्लिप आया तो बस अल्लाह ताला ने मुझे मैसेज दिया। तो ये अल्लाह दे रहा है उन्हें, मुझसे तो अल्लाह ने उगलवाया, लेकिन ये कि मैसेज तो अल्लाह दे रहा है कि परेशान ना हो, अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत कर रहा है, अल्लाह ताला संभाल लेगा तुम्हें, ठीक है। तो ये अल लतीफ की इम्प्लीकेशन है आपकी लाइफ में। अगर आपने अल्लाह ताला का इस नाम की इम्प्लीकेशन फील करनी अपनी लाइफ, और किसी ना किसी के थ्रू अल्लाह आपको मैसेज भेजता है, ठीक है ना। आपको किसी क्लास में चले गए, ये भी मैसेज है। कोई हिदायत मिल गई, ये भी मैसेज है। अल्लाह के करीब आ गए, ये भी मैसेज है। अगर अल्लाह किसी को नापसंद करता है तो अपने करीब क्यों लाएगा, मुझे ये बताएं, ठीक है ना। एक बंदा कहीं और जा सकता है, क्लास में आ गया, दीन का लेक्चर सुनने आ गया, क्या ये निशानी नहीं है कि अल्लाह उससे राजी है? वरना तो अल्लाह ताला चाहता उसे कहीं और ले जाता, अल्लाह उसकी केयर छोड़ देता। तो जो दीन के कामों में लगा है उससे कैसे अल्लाह नफरत कर सकता है? आप सोचें, जिससे अल्लाह दीन का काम, चाहे वो एक कदम चल के गया, चाहे वो किसी भी लेवल पे है। अब देखें, आप लोग मुख्तलिफ लेवल्स पे, किसी ने ये सेट किया, किसी ने कैमरा सेट किया, किसी ने एसी चलाया, तो क्या मतलब है कि अल्लाह ताला आपसे नफरत करता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या अल्लाह आपसे राजी नहीं है? अल्लाह राजी है तो ये काम हो रहे हैं ना, वरना तो किसी और काम पे आप लगे होते। अल्लाह माफ करे। कितने ही लोग हैं वो इस टाइम पता नहीं क्या कर रहे हैं, कमरों में बैठे हुए अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हैं वगैरह वगैरह। बहरहाल अल्लाह सबसे मोहब्बत करता है और अल्लाह ताला बेशक अल लतीफ है, अल्लाह ताला अल खबीर है। फिर ये इन्होंने एक सिचुएशन रखी कि हैव यू एवर लव्ड समथिंग दैट वाज डिस्प्लीजिंग टू अल्लाह एंड स्लोली जस्ट गॉट ऑफ टू द पॉइंट where you didn't even know why you ever liked it in the first place. These are the ways of Allah. कि कभी आपने अपनी जिंदगी में ये फील किया है कि आप कुछ ऐसा अमल कर रहे थे जो अल्लाह को नापसंद था, और फिर पता नहीं कुछ ऐसा हुआ कि आपके दिल में नफरत आ गई उस अमल के हाल, और आप उस अमल से दूर होते गए, या आप पे कोई ऐसा टेस्ट और ट्रायल आ गया कि उस टेस्ट और ट्रायल की वजह से आपने वो अमल छोड़ दिया, आप सीधे हो गए। देखे ना, अल्लाह को पता है एक बंदे को सीधा कैसे करना है। अगर एक बंदा गुनाह में और वो दुआ किए जा रहा है अल्लाह से कि अल्लाह मुझे किसी तरह निकाल दे इससे, तो अल्लाह ताला उसको शायद कोई गम भेज दे, कोई टेस्ट और ट्रायल में डाल दे और वो बंदा अल्लाह के करीब आ जाए।
تو یہ بھی اللطیف کی ایک امپلیکیشن ہے ڈیفینیٹلی. ہیلپنگ اینڈ گائیڈنگ یو ان یور لائف ایز اللطیف ہمسیلف سیز کہ بے شک اللہ تعالیٰ اللطیف ہے اپنے سلیوز کے حوالے سے. He gives provisions to whom he wills and he is the powerful, the exalted in mind. بے شک وہ العزیز ہے اور بے شک وہ الحکیم ہے. اور ہم کیسے اب اس نام کو لے کر جی سکتے ہیں, یہ بہت اچھی انہوں نے نا پریکٹیکل ٹپس دی ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ اپنی لائف میں امپلیکیشن کیسے اللطیف کی دیکھیں گے. اگلا یہ ہے کہ ہاؤ کین یو لیو بائی دس نیم. تو نمبر 1 کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کو لیو بائی کرنا ہے. اللہ کے نام پرفیکٹ ہے, انفائنائٹ ہے, لیکن انسان میں وہ خصلت کسی نہ کسی طرح ہے ظاہر ہے, لیکن اس لیول کی تو نہیں ہے, لیکن کسی نہ کسی حد تک ہے. بی جینٹل اینڈ کائنڈ ٹو ادرس. سب سے پہلی بات یہ ہے جو کہ اس سے سورہ ضحیٰ سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اگر آپ نے خود غم سے باہر نکلنا نا تو اس کا سب سے میں آپ کو ایفیشینٹ طریقہ بتا دیتا ہوں, دوسروں کے غم میں ان کی ہیلپ کریں. آپ دیکھیں گے آپ اپنے غم سے باہر آ جائیں گے. جب آپ لوگوں کے غم آپ کے سامنے کھلیں گے نا, آپ اللہ کا شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی زیادہ نعمتیں دی ہوں. تو اپنی نعمتوں پہ بھی انسان کو نظر رکھنی چاہیے. تو بہرحال بی جینٹل اینڈ کائنڈ ٹو ادرس. دوسروں کی مدد کریں, ان کے ساتھ جینٹل ہو جائیں, ان کی بس ایسے جاتے جاتے مدد کر دی, انہیں پتہ بھی نہ لگا ان کی مدد کر دی. اللطیف تو وہ ہوتا ہے نا جو پتہ بھی نہیں لگنے دیتا ہے. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی کی مدد کر جاتے جاتے پتہ بھی نہ لگا, ٹھیک ہے نا. ریفلیکٹ آن یور سیلف اینڈ یور سراؤنڈنگس. For example, radio waves, they can't be seen, but they bring about much benefit for us. The subtle air which is not heavy to breathe, the change of the seasons, ripening fruits, the day flowering over into night. تو انہوں نے بتایا کہ اپنی سراؤنڈنگس کے بارے میں مائنڈفل ہو جائیں, باخبر ہو جائیں, تو ہو سکتا ہے آپ کو بہت سی نعمتیں اچانک نظر آنے لگیں. جو غمگین لوگ ہوتے ہیں نا, میں آپ کو ان کا ایک ایشو بتا دوں. جو ڈپریس لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اندر کھوئے ہوتے ہیں, ان کو صرف اپنے دکھ نظر آ رہے ہوتے ہیں. اس لیے نا ڈپریشن کی ایک سٹیج ہے کہ جب انسان سیلفش ہو جاتا ہے. یس, ڈپریشن ریئل ہے, کلینکل ڈپریشن از ریئل. انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ڈپریس لوگ سیلفش ہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ ایک خاص سٹیج پہ ڈپریس لوگ سیلفش ہوتے ہیں شروع میں, کیونکہ دے آر اونلی لوکنگ ود ان دیم سیلف, دے آر اونلی لوکنگ ود ان دیم سیلف. تو لطیف کو آپ ایسے اپنی لائف میں لا سکتے ہیں, اس ایٹریبیوٹ کو پریکٹس ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے ارد گرد کی طرف دیکھیں, آپ کو نظر آئے گی اللہ کی رحمت اور اللہ کی شفقت نظر آئے گی. آپ کو سائنس ہو سکتا ہے نظر آ جائے, ٹھیک ہے نا. ذرا چلیں پھریں, باہر نکلیں. بیٹھے رہیں گے تو ڈپریسڈ رہیں گے. ذرا ایکٹیو ہو جائیں, اللہ سے مدد طلب کر کے تگڑے بنیں, ایکٹیو ہو جائیں. گرو یور لو اینڈ امیزمنٹ فار اللطیف. اور پھر اس کو تیسری طرح آپ کیسے اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں کہ اپریشیٹ کریں, پڑھیں. یقین کریں آپ صرف ٹائنی اور مائنیوٹسٹ ڈیٹیلز کو پڑھیں کہ کائنات میں کتنی پریسیجن ہے اللہ کی طرف. یعنی ایک ایک سینٹی میٹر, ایک ایک انچ کے فاصلے سے اللہ تعالیٰ نے متعین کی ہوئی چیزیں. آپ صرف دیکھیں جوپیٹر جو ہے اس کی گریوٹی ہمارے ارتھ سے ایسٹرائڈز کو ہٹا رہی. یعنی دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے کتنی پریسائز کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی. ہر پلانٹ کا مقصد ہے, ہر سٹار کا مقصد ہے. یہ بالکل اسی طرح جیسے کمپیوٹر کا مدر بورڈ آپ کھولیں تو تھاؤزنڈز آف اس میں مائکرو پروسیسر لگے ہوئے, تھاؤزنڈز آف پارٹس ہیں. آل آر کمبائننگ ٹوگیدر ٹو گیو یو ون پروسیس. ایک پروسیس وہ سارے کمبائن کر کے کرا رہے ہیں. تو انسان ورتھ لیس نہیں ہے. انسان کے لیے اللہ نے یہ دنیا جو ہے یہ رہنے کی جگہ بنائی ہے اور مسخر کی ہے اس کی چیزیں. میگنیٹک فیلڈ بنائی. میگنیٹک فیلڈ, یو شوڈ بی تھینکفل فار میگنیٹک فیلڈ. میگنیٹک فیلڈ نہ ہوتی تو یہاں دنیا میں ہم رہ نہیں سکتے تھے, ٹھیک ہے نا. اوزون لیئر نہ ہوتی تو دنیا میں ہم رہ نہیں سکتے. تو اس کو اپریشیٹ کریں اور اللہ سے محبت قائم کریں.